जय माता जी, जय श्री राम, जय हनुमान। आपण मानक आम चैनल माँ की शक्ति बाबा की भक्ति की स्वागत। आज आम भिडियो मध्यम जाना जब आप प्रतिदिन पूजा पाठ करमती किसी संकेत आसे कि संकेत एमती भगवान द्वारा मिलता है जहाँद्वारा कि जानवे यहाँ आपण पूजा असफल हो किसी अशुभ संकेत आपरे से सब अशुभ संकेत गुड़िक कौन कौन ये विषय आज भिडियो मध्यम जाना। जब आपण भिडियो भल लगे तेज लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे और अन्य शेयर करेंगे। तेज चलते भिडियो आरंभ करवा। जय श्री राम। आप प्रतिदिन तो पूजा पाठ करते पूजा पाठ करते भगवान किसी ना कि आपको शुभ संकेत अशुभ संकेत देता है। आज आम अशुभ संकेत विषय से विषय आज आम जाना। प्रथम अशुभ संकेत है जो आप पूजा पाठ करते देखिए से समय जब आपण हाथ बारंबार हाथ जो धूपकाठी देता धूपकाठी दिखती से बारंबार हाथ खसी पड़े कि आप जिते दिआसी नगे जड़े से सब जल न था कहीपर कि आप धूपकाठी आप नगे रखिंट किसी समय ऑटोमेटिक निभि जाऊँगी आप किसी पवन दौनी कि ऑटोमेटिक धूपकाठी आप अधा जल निभि जाऊँगी ये सब है संकेत गुड़िक अशुभ संकेत। तेणु आप ध्यान रखिए जो आप धूपकाठी नगौन से संपूर्ण जल जाए जानवे आप पूजा सफल हो। पूजा धूपकाठी अधार जल जा निभि जाऊँगी बारंबार नगेला पर से जलू ना किसी ना कि आप भूल कम कर जहाँद्वारा कि भगवान आपको संकेत देवाक चाहते। से अन्य संकेत है दीप निभा बारंबार दीप निभा आप दीप लगे से ठीक समय जलाऊ पूजा पाठ किसी समय जलाऊँ ऑटोमेटिक निभि जाऊँगी तेल दीपर अच्छे सहित ठीक अच्छे कि ऑटोमेटिक दीप निभिज पवन दौनी कि ऑटोमेटिक यदि आप पूजा घर मंदिर दीप निभि जाए तार किसी अशुभ संकेत अर्थात आपण किसी पूजा समय भूल कम कर आगुरी किसी भूल कम कर आपण मन ध्यान अन्य को जगह पूजा पाखे ना जहाँद्वारा कि आपको ये सब संकेत देखा जाए। तेणु दीप निभा धूपकाठी निभा जानवे यह अशुभ संकेत आपड़ कहींपर या द्वारा भगवान आप पूजा सफल हुए ना। अन्य संकेत देखिए आपण पूजा घर जब निआ नागि जाए निआ नागि अर्थात आप पूजा घर निआ नागि अर्थात आप तो निआ नगेबे जब कौन दीप मध्यम धूपकाठी मध्यम कि आप जानी कि पूजा घर निआ नागि जाए कौन कपड़ा कि कौन ठाकुर घर किसी कौन जगह पड़ जा ये सब जिन भगवान को फटो पड़ जा ये सब जिन अर्थ आप घर नकारात्मक शक्ति बहुत अच्छी आप नेगेटिव एनर्जी प्रभाव ये सब जिन होता है। तेणु आप घर नेगेटिव एनर्जी रहे देखिए आप ठाकुर घर पूजा आप मन लगी न था पूजा आपको शांति लगी न था जिते पूजा पाठ कले आप किसी फल मिल न था कारण आप नेगेटिव एनर्जी रही। तेणु नेगेटिव एनर्जी रही आप घर ठाकुर घर कौन स्थान में किसी जगह निआ लगी जाए। तेणु से सब प्रति निश्चय ध्यान दिखाते नेगेटिव एनर्जी अच्छी ताल आप निश्चय भगवान को पूजा पाठ करूँ और मंत्र जप करूँ तार फलस्वरूप आप निश्चय दिन दिन नेगेटिव एनर्जी नष्ट होता है। तो नेगेटिव एनर्जी जब आप घर थाए आप घर ठाकुर घर निआ लगी जाए। सेहीपरि आप जो पूजा करने थाली सजाड़ी जिन आणुच्च धूपकाठी दीप फूल जहाँ भी नहीं आसती से हाथ खसी पड़े यदि आप पूजा करने पूर्व आप हाथ खसी पड़े किसी अजाणत खसी पड़े तार जानवे किसी अशुभ संकेत होता है। तेणु पूजा कर समय निश्चय ये सब प्रति ध्यान दिखाते भगवान को जो कम कर कार्य कर सब मन ध्यान भगवान पाखे रखी पूजा पाठ करूँ। तेणु थाली खसी पड़े गोटे अशुभ संकेत देता है। सेहीपरि यदि पूजा करथवा समय कौन छोट छुआ बारंबार कांदे कि घरे पाटितुंड हुआ डिस्टर्बान्स हुआ कलह लगी रुए पूजा करवा आरंभ खाने आप पूजा जो आरंभ कर ये सब कार्य होता है आपको डिस्टर्ब लगी था आप पूजार मन लगी न था आप पूजा करा दिखते आप जहाँ भी भाव पारे ये सब जिन आप घर हो जान यह गोटे अशुभ संकेत नकारात्मक शक्ति प्रभाव ये सब जिन होता है कारण से आप भगवान आगे बस पूजा पाठ प्रार्थना करदेवा चाहे न था। तेणु पूजा करते समय जब कौन छोट पिला बारंबार कांदे आप घर डिस्टर्बान्स लगे कली झगड़ा लगे कौन एमती अघटन घटे जोटा कि आप पूजा पाठ करते ना यह गोटे संकेत होता है जहाँद्वारा आप जानवे ये सब अशुभ संकेत होता है घर नकारात्मक शक्तिर उपस्थित ये सब फल मिलता है। सेहीपरि आप जो पूजा पाठ कर देखिए से समय आप घरे कौन मूर्ति फटोटी ऑटोमेटिक गली पड़े छाँ गली पड़े तार अशुभ संकेत होता है। भगवान का फटो पूजा करते समय पड़जा भांगी नष्ट हो आप मूर्ति भांगी पड़ा खसी पड़ा ये सब जिन अशुभ लक्षण होता है अशुभ संकेत होता है। तेणु यह आप जापर किसी ना कि आप भूल कम कर मनरे एमती किसी भावुं जोटा कि भगवान चाहूना भगवान आप पसंद ना। तेणु सब पूजा करते समय बारंबार कहे आप मन ध्यान भगवान पाखे भक्तिर सब पूजा करूँ ये सब जिन कभी आप लाइफ आस न था।
ସେହିପରି ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ପାଠ ଅଧାରୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଆଉ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିବ, ବା ଆପଣ ଅଧା ପଢ଼ିଥିବେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଅଧା ପଢ଼ୁ ପଢ଼ୁ ଆଉ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗେନି, ବା ଆପଣଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ ଭାବ ଲାଗେ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଅଧା ଜପ କରିଥିବେ ଆଉ ଅଧା ଜପ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି, ବା ଆପଣ ବାଧ୍ୟ ଜପ କରୁଥିବେ, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ, ତାହା ମାନେ ଜାଣିବେ କିଛି ନା କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି। ବା ଆପଣ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା କ୍ଷଣି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇବା, ବା ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାପାଠ କରିବା କ୍ଷଣି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଏମିତି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୂଜାପାଠ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି, ଆପଣ ଯେମିତି ହଠାତ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଶୀଘ୍ର ପଳାଇଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ, ଭଗବାନ ଆଗରେ ବସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବନି, ଏହିସବୁ ସଂକେତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଛି ନା କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଶକ୍ତି ରହୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପୂଜାପାଠ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ଜାଣିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି, ବା ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ଯେଉଁ ଜିନିଷ କି ଭଗବାନ ଚାହାଁନ୍ତି ସେହି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଚାଲୁଛି, ବା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ନାହାନ୍ତି, ବା ଆପଣଙ୍କ ପୂଜାପାଠ ସଫଳ ହୋଇନି ବୋଲି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ସଂକେତ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ନା କିଛି ଲାଇଫ୍ରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଛି, ବା କିଛି ନା କିଛି ମାଇଣ୍ଡରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପୂଜାପାଠ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ପୂଜାପାଠ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚୟ ପୂଜାପାଠ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଯଦି ଆପଣ ପୂଜାପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ବା ପୂଜାପାଠ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିରକ୍ତି ଭାବ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ବା ଆପଣଙ୍କୁ ରାଗ ଲାଗିବା, କିମ୍ବା ପୂଜା ସରିବା କ୍ଷଣି ଆପଣ କାହା ଉପରେ ବିରକ୍ତ ହେବା, ବା କାହା ଉପରେ ରାଗିଯିବା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଅଶୁଭ ଲକ୍ଷଣ, ବା ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ଏମିତି ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ପୂଜାପାଠ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ପଳେଇ ଆସେ, ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ପଶି ଆସେ। ତେଣୁ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୂଜାପାଠ କଲା ପରେ କେବେ ବି କାହା ଉପରେ ରାଗନ୍ତୁ ନାହିଁ, କିମ୍ବା କାହାକୁ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେହିପରି ଅନେକ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଯେପରିକି ଆପଣ ଯଦି ପୂଜାପାଠ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଜୋର ଜୋର ବୁଲେଇବା, ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପେନ୍ ହେବା, ବା କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେବା, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ ହେବା, ଆପଣ ହାତ ଗୋଡ଼ ବିନ୍ଧିବା, ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ଫିଲ୍ ହେବା, ବା ଆପଣ କହିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ବସୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଅନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବା ତାଙ୍କ ଫଟୋକୁ ଅନେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବା ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଅନେଇ ପୂଜାପାଠ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିମ୍ବା ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ ବସିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ୱାସ ବନ୍ଦ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ବା ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲଉଛି, ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷର ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଭରପୁର ହେଇଅଛି, ବା ଆପଣ କହିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଥାଇପାରେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଘଟୁଛି, ବା କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ସେ ପୂଜାପାଠ କରିଦେଉନି। ଆପଣ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଥିବେ, କିଛି ସମୟ ଜପ କରୁଥିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ, ଆପଣ କିପରି ସେ ଜାଗାରୁ ଛାଡ଼ି ପଳାଇଯିବେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଚାଲିଥାଏ। କେମିତି ପୂଜା ସରିବ, କିମ୍ବା ଅଧାରୁ ପୂଜା କରି ପଳାଇବି, କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନେଇବିନି, ବା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସେ, ବା ପୂଜା କରୁଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଲୋକର ଚିନ୍ତା ବା ଖରାପ କରିବା, ବା ଅନ୍ୟ ଲୋକର ପାପ ଚିନ୍ତା ବା ଖରାପ ଚିନ୍ତା, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସେ, କାରଣ ଆପଣ ହିଁ ମାଇଣ୍ଡରେ ହିଁ ନେଗେଟିଭିଟି ଏନର୍ଜି ଅଛି। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କେବେ ବି ସେ ଭକ୍ତିର ସହ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଦେଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଭକ୍ତିର ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକା ଥାଏ, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଛି, ତାହେଲେ ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଆଟାକ୍ କରିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପାଖରେ କିଏ ବି ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଛାଡ଼ି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ, ବା ପୂଜାପାଠ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବେ, ଏବଂ ଆପଣ ଘରେ ଲଗାଇଥିବା ଦୀପ କିମ୍ବା ଭଗବାନଙ୍କ ଫଟୋ ଚିତ୍ର ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ପୂଜାପାଠ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଧୀରେ 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 ଦୂର ହେବ, ଏବଂ ଆପଣ ଯେତିକି ସମୟ ପୂଜାପାଠ କରୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଅଧିକା ଟିକେ ବଢ଼େଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏସବୁ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁ ଜିନିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଚାରିପାଖେ ବା ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଅଛି, ବା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଭଲରେ କଟୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।